फ्रेंड्स आम ओडिशार चाषी भाई मानक पई बहुत बड़ अपडेट आसीची जहाँकि सेमानक जानी रखिबा निहाती दरकार जहाँकि ओडिशार मुख्यमंत्री द्वारा ओडिशा मुख्यमंत्री कामधेनु योजना आरंभ होगापाई जाउची जोउथिरे चाषी माननकु बहुत सारा आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो एंड सेमानकु बहुत सारा टंका भी मिलिबो। ओडिशा कैबिनेट अप्रूव दे सारी मुख्यमंत्री कामधेनु योजना को सेथिरे ओडिशार जो माने सब दुग्ध उत्पादन करुचंती सेमानंकु बहुत सारा आर्थिक सहायता मिलिबो। आमे से विषय आज वीडियो डिटेल्स रे जानि नेबा सेमानंकु कौन कौन सब बेनिफिट्स रहिबो एही कामधेनु योजना विषय आमे एही वीडियो डिटेल्स टी जानि नेबा। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल जॉइन टू जॉब रे बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ। फ्रेंड्स आज ही बहुत बड़ अपडेट टी रही जहाँकि ओडिशा मुख्यमंत्री कामधेनु योजना विषय आम आज यही अपडेट रे जानि नेबा जहाँकि समस्त को जानि रखिबा निहाती दरकार। जदि आपण माने आम चैनल को प्रथम थर करी आछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतो एंड पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन रखंतो जहाँ द्वारा आपण माने जानि परिबे एमिति ही न्यू अपडेट विषय रे एंड न्यू जॉब अपडेट विषय भी आपण माने जानि परिबे। जदि आपण माने आम चैनल को प्रथम थर करी विजिट करिसंती आपण माने निहाती भाबरे आपण माने आम चैनल को विजिट करंतु जहाँ द्वारा आपण मानक बहुत सारा अपडेट सेठू आपण मानक मिल जिवो। तो चलंतु आमे आ डेरी न करिकी एही योजना विषय डिटेल्स जानि नेबा कौन कौन सब बेनिफिट्स रहिबो आम राज्यर चाषी भाई मानक पई। ओडिशा कैबिनेट अप्रूव्स मुख्यमंत्री कामधेनु योजना राज्य में दुग्ध उत्पादन वृद्धि करने सह गोपालनकारी आय वृद्धि निमंते राज्य में मुख्यमंत्री कामधेनु योजना कार्यकारी हेबो। आज एही योजना को राज्य कैबिनेट अनुमोदन करिसंती। 5 वर्ष मध्य एही योजना रे 1423 कोटी टंका खर्च पाई व्यय बरदा रही एंड एथिरे मोट 7टी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक पर मुख्य सचिवों कार्यालय पक्षरु जारी सूचना अनुसार मुख्यमंत्री कामधेनु योजना को राज्य कैबिनेट मंजूरी देइछंती। एही योजना 2024 एंड 25 आर्थिक वर्षरु 2028 एंड 29 मसीहा पर्यंत कार्यकारी कराजिबो। एही योजना रे दुग्ध उत्पादन को वृद्धि करने सह 15,47,837 जन गोपालकों आय वृद्धि को त्वरान्वित लक्ष्य धार्य करा जाइछि। तो फ्रेंड्स एठी कृषि भाई मानक पई बहुत भल अपडेट रही सेमानंकु बहुत सारा आर्थिक सहायता मिलिबो। एथिरे महिषी पालन पई 6,337 जन चाषी को 110 कोटी टंकार सहायता जगाई दिज्व। सेहीपरि गोपालन योजना रे एठी 31,500 चाषी को दृष्टि रखी 476 कोटी टंका। गो संपद बीमा योजना रे 3 लाख चाषी 187 कोटी टंका। बाछुरी पालन पाई योजना रे 75,000 चाषी 216 कोटी टंका। ओमफेड को सहायता बाबद 25 कोटी टंका एंड कृत्रिम प्रजनन पाई 41 कोटी टंका। तृण उत्पादन और सरकारी तृण उत्पादन फार्म गुड़ी को सुदृढ़ीकरण पाई 200 कोटी टंका एठी प्रदान करा दिया जाउछि। बहुत बड़ गुड न्यूज रही एंड यही तृण उत्पादन क्षेत्र में 5 वर्ष मध्य 5 लाख चाषी उपकृत होगापाई लक्ष्य रखा जाइछि। गोपालन निमंते जो माने सब गोपालन करुचंती सेमानक पई बहुत बड़ अपडेट। आपण माने वीडियोटी को निहाती भाबरे अन्य मानक सहित शेयर मध्य करि नियंतु जहाँ द्वारा सेमाने भी यही अपडेट विषय जानि परिबे एंड सेमाने भी किछि जन को हेल्प मध्य करि परिबे जे मानक पाखरे यही न्यूज पहुँची पारु नाही। सेहीपरि ओडिशा हाईकोर्ट को बासगृह पाई कटकर सीडीए सेक्टर
2013 10 ଏକର ପରିମିତି ଅଞ୍ଚଳରେ 550ଟି ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଲିଙ୍କ୍ ନାମକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର 220 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟେଣ୍ଡରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି 550ଟି ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରେ 200ଟି ଟାଇପ୍ ଡି ଓ 350ଟି ଟାଇପ୍ ଇ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିର୍ମାଣ ସମେତ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ଓ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 30 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ନୀତି 2024କୁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ନିୟୋଜନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏଣ୍ଡ ଯାହାକି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନକାରୀ ଗବେଷକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସହାୟକ ହେବ। ସେହିପରି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶନିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ଯୋଜନା କାମଧେନୁ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅନୁମାନିତ ବିନିଯୋଗରୁ 1423 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟର ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ 2024 ମସିହାର ଡାଟା ବିତରଣ ନୀତିରେ ମସିଦା ଓ କଟକରେ 10 ଏକର ଜମିର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ 555ଟି ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମାଧ୍ୟମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଆଇନ ଏବଂ ମଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏହାରେ 15 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୋଟ ଡେରି ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ, ଛୁଆ ପଶୁ ପାଇଁ ସହାୟତା ପରିକଳ୍ପନା, ପଶୁ ବୀମାର ଆବରଣ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଡେୟାରୀ କୋଅପରେଟିଭ ବଳବତ୍ତର କରିବା ଭଳି ସୁବିଧା ଦେଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ ଏଣ୍ଡ ପଶୁ ବୀମା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 85% ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏଠି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ପଶୁ ବୀମା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ ବହୁତ କିଛି ଗୋପାଳନ ଯୋଜନାଟି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଠି 31,500 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏଣ୍ଡ ଏହା ଥିଲା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏଣ୍ଡ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ। ସେମାନେ ବି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଫୁଲ୍ ଅପଡେଟ୍ଟି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।